رسول الله نبي الهدى لا تنساني. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله، وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حمدا الذاكرين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحزابه وعصراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته، وامتنا على سنته، واستعملنا بطاعته، وأورثنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطمأ بعدها أبدا. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحائف أصحابه الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحائف السبطين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل العباس، والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين مقلديهم في الدين، والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة سيدي شرف الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب أوتاد وأبدال رجال وغيث من مشارق الأرض إلى مغاربها، أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركتهم، وانفحنا من نفحاتهم، ومد لنا من أمدادهم، والحقنا من لحظاتهم، وأعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما ولا عن بابك مطرودا. هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا، ومحسننا لعالمنا، وعالمنا لعاملنا، وعاملنا لمخلصنا، وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واقبضنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim 'adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Qala Imam al-Busiri fi qasidatihi al-Burdah Yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bihululil busi wan niqami. Berkata Imam Busiri dalam qasidahnya, yaumun tafarrasa fihi. Yaumun itu dimaknai dengan hari. Kembali kita membicarakan pada malam ini, melanjutkan tentang pasal yang keempat, tema yang keempat, menjelaskan tentang maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tentang kelahiran baginda Nabi, yang mana di awal kelahiran baginda Nabi pun ternyata terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Maka ada ulama berpendapat disunnahkan untuk merayakan maulid baginda Nabi. Hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau kita menukil ucapan Buya Ar-Razi, pada hakikatnya maulid Nabi itu wajib. Kenapa? Karena tujuan daripada maulid itu sebenarnya adalah untuk mengajak kepada umat Islam sabarataan supaya dikenali baginda Nabi itu. Nah, kenapa? Karena kita sudah, bahasanya sudah dibawa kesibukan sehari-hari. Jadi terkadang nang dilihat kisah Rusia Ukraina, Volodymyr Zelensky lawan Vladimir Putin. Nah, itu yang karancakan kita dengar, baik itu di TV atau media massa. Jadi bagaimana di antara cara ulama supaya kita ini, nah, kisah Putin lawan kisah Zelensky itu karena ada masanya habis. Adapun kisah baginda Nabi ini dari awal kejadian sampai hari kiamat, sampai kita di negeri akhirat, ada terus cerita tentang baginda Nabi. Artinya Nabi ini Allah Ta'ala kekalakan riwayat sejarah sidin. Artinya dikekalakan sampai kita di negeri akhirat pun pacangan betamu lawan baginda Nabi. Maka oleh karena itu kita diajak, bahasa kitanya tulah amun diadakan perayaan maulid, kita nih model mau kada mau, karena hati itu tergeretek. Handak umpat badadangar tentang kisah baginda Nabi. Kenapa jadi perlu dikisahkan tentang baginda Nabi? Karena syariat nang di yang kita gawi ini, nah, amun kada sesuai lawan apa nang ujar baginda Nabi, maka itu pasti dah melenceng. Caranya kayak Pak, ya tadi kita
Mengolang-olang sejarah tentang kehidupan Rasulullah. Supaya apa? Supaya timbul rasa cinta. Dengan rasa cinta itulah bergeretek hati umpat menurut model kayak kanakan juga. Melihat pelemtor, lalu anak nukar, palu, gada. Melihat Spiderman, lalu anak mau pati, seret. Hanya melihat kehebatan Spiderman meloncat-loncat di atap, belum lagi melihat Rasulullah. Awal kelahiran Sidin aja macam-macam peristiwa khawarikul adat nih yang terjadi. Nah, jadi dikisahkan dalam Maulid baginda Nabi, dalam Qasidatul Burdah, yaumun tafarrasa fihil fursu annahum, hari di mana dilahirkannya baginda Nabi. Yaumun di situ maksudnya kembali kepada hari kelahiran baginda Nabi. Tafarrasa ini kalau kita cari makna secara lugat itu ramalan. Fihi, hinya kembali kepada yaum. Jadi ada ramalan di hari kelahiran seorang utusan Allah akan terjadi seperti ini. Jadi tafarrasa di sini fihil fursu, siapa yang mempunyai firasat, siapa yang mempunyai ramalan? Al fursu, bangsa Persia. Bangsa Persia yang mana Parsi itu kalau dimaknai dalam bahasa Arab, kenapa dinamakan farsun? Kalau kita telah rancak mendengar farisun. Farisun itu kan pengendara kuda. Artinya orang yang hebat dalam mengendarai kuda. Ada juga makna lainnya dalam syarahnya menjelaskan Farsi itu dimaknai dikenal dengan syaja'atuhum. Bangsa nang pemberani. Itu kaum bangsa Parsi. Jadi bangsa Parsi itu tentu di sini bukannya seberataan banglah. Al-Fursu ini tentu ketika kita merujuk hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ihdaru jadi ada sebuah hadis, ya betul hadis, bukan perkataan sahabat tapi perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin karena ia memandang dengan sesuatu yang Allah taala ilhamkan kepada hatinya. Dan ilham yang di dalam hatinya itu Allah Ta'ala kuasakan untuk ia ucapkan dalam lisannya. Ini terkadang bisa kita menemukan, artinya menemukan riwayat-riwayat kisah-kisah guru Jepang lah. Artinya apa? Kalau ulun baca dalam referensi diceritakan ada ketika di Masjidil Haram ada Imam Syafi'i dan Imam Muhammad Ibnul Hasan. Melihat ada seseorang laki-laki masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu Imam Syafi'i menebak itu tukang besi. Padahal kada tahu, cuman sini menebak sudah ada firasat itu tukang besi. Kalau Imam Ibnul Hasan, Muhammad Ibnul Hasan menebak itu tukang kayu. Setelah masuk ke dalam Masjidil Haram, ditakunakanai. Ternyata jawaban orang itu, aku dahulu tukang besi, sekarang tukang kayu. Nah, bujur firasat daripada Imam Syafi'i nih. Firasat daripada Imam Muhammad Ibnul Hasan. Ada juga terkadang firasat seorang guru nih. Itu insya Allah jadi guru jar. Jadi guru. Artinya apa? Firasat sidin. Kalau kita merujuk kepada makna dalam referensi, firasat itu apa? Firasat itu adalah dhannun, dugaan kuat, tujibuhu alamatun, yang disertai wajib ada alamat, tandanya ada. Tanda daripada dugaan kuat bahwa orang itu pacangan kainina. Oh, ada tandanya. Lalu dikaitkan lawan tentang bangsa Persia ini apa?
karena melihat kelahiran baginda Nabi itu, di antaranya, jadi orang Parsi ini, mereka itu beragama Majusi. Nah, kita tahu beragama Majusi itu menyembah api. Nah, kejadian di tempat mereka, api yang mereka sembah-sembah itu tiba-tiba padam. Nah, itu kan salah satu tanda nih. Yang mana tanda tersebut menimbulkan dugaan kuat. Yang mana ketika dalam riwayatnya itu, dalam syarahnya itu, Raja Persia itu memanggil seluruh ahli nujum, tukang ramal, pokoknya yang bisa menebak takwil ini apa kira-kira nih, kejadian peristiwa-peristiwa ini menandakan apa. Annahum, bahwasanya mereka qad unziru bihululil bu'si wan niqami, sesungguhnya mereka itu diberi peringatan oleh Allah dengan akan datangnya bu'si itu bencana, wan niqami itu kesengsaraan atau siksa. Jadi dalam syarahnya dijelaskan di situ, ketika junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita itu dilahirkan, sudah ada tanda-tanda dugaan kuat ahli firasat di kalangan bangsa Persia. Artinya para tokoh-tokoh mereka, para pendeta-pendeta mereka, penasehat-penasehat mereka mengatakan kepada raja mereka bahwasanya kita diberi peringatan. Kejadian peristiwa-peristiwa ini merupakan peringatan kepada kita akan datangnya sebuah bencana dan siksa. Jadi dalam syarahnya maksud bencana di situ adalah hancurnya kerajaan Persia dan bercerai-berainya suku di Persia. Tentunya lah artinya mereka-mereka yang kadang mau beriman. Akhirnya suku-suku mereka, kerajaan-kerajaan mereka yang beragama non-Islam, maka dengan lahirnya baginda Nabi diciri akan oleh Allah Ta'ala sudah pacangan kejadian. Nah, bisa-bisa aja lagi mengambil iktibar. Dan terkadang lah kalau kita mengambil merenung-renung, ternyata Allah Ta'ala pun bisa aja bahasanya memberi tanda-tanda. Kalau kita melihat penjelasan daripada Asmaul Husna yang dijelaskan guru, bahwasanya kenapa jadi koler, oh tanda-tandanya berarti ada yang perlu kita perhatikan dari perilaku kita sehari-hari. Pasti ada penyebab. Artinya ketika kita melihat ada tanda-tanda, ketika kita melihat sesuatu terjadi, lihati kenapa, disebabkan apa. Pasti ada tanda-tanda, yang mana tanda-tanda tersebut nanti akan membuahkan kepada kita untuk bisa mencari solusinya apa. Ketika tahu tanda masalahnya di sini, maka kita cari solusinya di mana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.